Kak. Gue share screen aja ya. Sorry. Oke, kita mulai aja ya. Oke, jadi hai semuanya, gue Mora, gue dari Akuntansi 19, terus hari ini gue pengen try to explain for the final term exam Statistics 2 yang gue bakal bahas tuh paper 2018-2019. Oke, jadi kita mau baca dulu this question. Oke, jadi sebenarnya kayak baca aja, tapi kayak so stunting has been a major health issue in Indonesia. The government of Indonesia is planning to give a training to 3 selected groups, medical doctors, parents, and government. Jadi ada 3 grup di sini, or 3 populations. Highlight deh. The training materials are mostly focused on improving nutrition, enough exercise, and proper nap time. However, the level of comprehension of each group is questionable. If each of the 3 groups have the same initial knowledge about stunting, then similar training materials will be provided for each group. Government statisticians are blah, blah, blah. Terus, if it is found that there is no difference in the score of the prior knowledge across 3 groups, the GOI will provide similar materials to each group. Jadi, sebenarnya tuh yang gue highlight di sini tuh keywords-nya untuk tahu ini kemana sih pertanyaannya. Nah, karena di sini mereka pengen tahu kalau misalnya each group tuh sama atau enggak initial knowledge-nya, then we have a brief gambaran gitu ini bakal kemana. So the scores and the ranks are provided in the following table. Kita dikasih table. Ini gue cuma pindahin doang ke Excel. Oke, terus with the assumption of non-normal population and with the confidence level of 95%, please answer the following question. Pertama, state the null and alternative hypothesis. Nah, tadi kan di sini kita ditanyain kan, kayak dia pengen tahu kalau misalnya each group tuh punya similar initial knowledge tentang stunting atau enggak, dan dikasih skornya di sini. Nah, berarti our hypothesis itu di sini, the median of the medical doctor score is equal to the median score of the parents and median score of the government. Kita pengen tahu tuh mereka sama atau enggak sih. Nah, makanya our null hypothesis tuh kayak begitu. Nah, kalau misalnya our alternative hypothesis itu kebalikannya null hypothesis kan. Kalian udah belajar dari statek. Berarti not all population medians are equal to the hypothesized value. Atau kalau kalian mau tulisnya dengan cara lain itu bisa at least one population median is not equal. Gitu, itu untuk hipotesisnya. Dan ini bisa didapetin dari tadi di sini ya. Mereka pengen tahu mereka punya same initial knowledge atau enggak. Oke, so the second question, ini agak pusing sih ngebacanya, tapi I'll just read it out. What sort of statistical method should we choose for testing the hypothesis and why? Oke, di sini jawabannya itu Kruskal-Wallis test. Kenapa Kruskal-Wallis test? Karena gunanya Kruskal-Wallis test itu untuk compare one independent variable, which is the score here. Ini kan kita cuma ngetes skor kan, kita nggak ada testing something else gitu. Cuma skor doang, berarti cuma ada satu independent variable among many populations. Nah, tapi kita harus tahu juga ini kan 3 populations-nya kan. Nah, karena 3, makanya kita pakai Kruskal-Wallis test. Kalau misalnya tadi kita cuma testing for 2 populations, contohnya ini government, kita nggak dapat datanya government, cuman medical doctor sama parents, kita harus pakai Mann-Whitney U test. Jadi, kalian harus hati-hati dulu ada berapa population-nya dan tujuan dari tes ini tuh apa. Gitu. Makanya kita pakai Kruskal-Wallis test. Oke, the third question. What is the critical value for this test? Critical value untuk Kruskal-Wallis test itu pakai chi-square. Sebenarnya alasannya itu gue juga kurang tahu kenapa, tapi emang dasarnya gitu. Kalau misalnya Kruskal-Wallis itu pakai chi-square. Nah, chi-square-nya ini tergantung dari alpha sama degrees of freedom. Alpha ini kan 1 minus confidence level. Di sini confidence level-nya kita tahu nih 95%. Makanya our alpha itu 5%, tinggal dikurangin aja. Terus untuk degrees of freedom, itu formulanya itu K-1. K itu adalah number of populations di sini. Di sini kan ada 3 kan, medical doctors,
parents sama governments. Makanya K-nya itu 3, dan DF-nya karena K-1 berarti 3-1, jadi hasil itu 2. Makanya our chi-square or chi-square critical when the alpha is 5% and the degrees of freedom itu 2, itu 5,99. Taunya dari mana? Kita harus scroll ke bawah, kita dapat square distribution. Nih, saat degrees of freedom-nya 2, dan di value of alpha itu 0,5, itu 5,99. Jadi itu asalnya si chi-square critical ini. Oke. Next, itu what is the value of statistics from your calculation? Di sini kita diminta untuk cari the test statistic. Tes statistiknya itu karena kita pakai Kruskal-Wallis test, kita pakai yang namanya H-stat. So H-stat itu di test statistik formula. Mereka ada formulanya sendiri nanti. Nah, cari si H-stat itu gimana sih? Pertama kita harus complete the table. Nah, ini tuh itu banget sih, ini template banget. Dan sejujurnya gue nggak tahu kalau kalian nanti bisa pakai Excel atau enggak, karena gue UAS kemarin gue dikasih pakai Excel. Jadi kalau misalnya enggak, you guys have to be very careful with this because it's very tedious. Jadi pertama-tama kita harus cari the total of R1, R2, and R3. Itu caranya itu gimana? Itu kita tinggal cari sum dari ranks di sini. Jadi 5,5 tambah 9 tambah 13 dan seterusnya sampai 21. Kita tinggal tambahin semua dan kita dapat total R1-nya. It's the same thing for R2, tinggal tambahin 1, 4, 5,5 sampai 17,5 nanti dapat 55. Terus untuk governments itu sama aja, tinggal 2 tambah 3 tambah 7 dan seterusnya sampai 14 nanti kita dapat 55. Terus after that kita harus cari total N1. Total N1 itu apa? Itu the number of samples from each population. Di sini tuh sebenarnya kita tinggal ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Dapat 8. Tapi ini gue pakai formula count karena gue malas ngitung. Jadi di sini pakai count. Ini juga sama aja 1, 2, 3, 4, 5, 6 di 6 dan total N3 itu ada 7. Tinggal dihitung aja number of samples-nya. Oke. Next itu kita harus cari the total R1 square, R2 square, and R3 square. Ini gimana? Gampang banget, kita tinggal cari kita tinggal ini kita pangkat 2. Nah. Oke. And the same thing for R2, tinggal si R square R2-nya ini si 55 kita pangkat 2. And the same thing for this one as well. Jadi R1 square tinggal kayak gitu. Terus untuk the next step kita harus divide the R square sama the N. Jadi di sini R1 square dibagi sama N1. Di sini kita dapat si 14.641 kita bagi sama 8. Kita dapat hasilnya 1830,13. Same thing goes for the R2 square divided by N2 square. Jadi si 3025 kita bagi sama 6. Kita dapat 504,17 dan untuk R3 square dibagi N3 square itu sama aja 3025 dibagi sama 7 kita dapat hasilnya 432,14. Okay, after we complete this table, we have to put it in the H-stat formula. Nah, formulanya itu apa? Di sini ini sebenarnya ribet gitu kan bacanya 12 dibagi bla bla bla. So I just did it on paper for you guys. Jadi di sini 12 dibagi sama N di sini kan totalnya itu 21. Taunya dari mana? Kita tinggal tambahin si 8 tambah 6 tambah 7. Ini. Kita tinggal tambahin 8 tambah 6 tambah 7. Kita dapat 21. Jadi H-stat-nya itu 12 dibagi 21 dikali 21 tambah 1. Terus the total, ini hasilnya dikali sama di total of R1 square dibagi N1. Ya, so kita tinggal totalin si R square dibagi N-nya, si 1830 ditambah sama 504 ditambah sama 432 di sini
Terus kita tutup kurung, kita kurangin sama 3 dikali 21 tambah 1. Nih, 3 dikali N tambah 1. Nah, kita tinggal masukin kalkulator, nanti kita dapat hasilnya tuh 5,855. Di sini gue juga pakai Excel, pakai rumus Excel. Itu dapat 5,855. Oke, jadi itu untuk cari si H-stat. Next itu, is there a significant evidence to reject the null hypothesis? Nah, untuk cari if we're going to reject or not reject, kita harus ada si decision rule. Decision rule-nya itu di sini kan dispesifikan, it's the assumption of a non-normal population. Berarti cuman right tail test. Berarti di sini our decision rule itu we will reject the null hypothesis if our H-stat itu greater than 5.99. What is 5.99? 5.99 itu our critical value yang kita dapat tadi. Oke. Jadi that's our decision rule. Nah, kita tinggal bandingin our H-stat sama H-critical. Kan H-stat kita 5,855, terus H-critical kita 5,99 kan. Nah, since the H-stat is lower than the H-crit, we do not reject the null hypothesis. Ini kita cuma abiding by the decision rule. So there is significant evidence that the population median between the 3 groups are equal, and that the 3 groups have the same initial knowledge about stunting. Di sini kita sebenarnya cuma tinggal nge-reword apa yang kita tulis di our alternative hypothesis. Our null hypothesis, karena kita do not reject ya. Kita tinggal reword what we said in our null hypothesis, and we're just restating what is asked in the question. Di sini gue tulisnya, the 3 groups have the same initial knowledge about stunting, itu gue dapetnya dari sini. Each of the 3 groups have the same initial knowledge about stunting. Gitu. And the last question, what should the government of Indonesia do with the training materials? Again, kita tinggal balik lagi ke questionnya. Di sini kan dibilang, if each of the 3 groups have the same initial knowledge about stunting, then similar training materials will be provided for each group. Nah, jadi itu jawabannya. Since the 3 groups have the same initial knowledge about stunting, karena di sini kita do not reject our null hypothesis, berarti similar training materials will be provided for each group by the government of Indonesia gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Aman nggak? Aman ya. Oke, kalau misalnya mau nanya langsung nyalak aja, gak apa-apa. Oke. Oh no, bentar ya. Oke, kita ke problem 2 sekarang. Oke, so problem 2. Problem 2 itu, we can read the question first. A lecturer examines the relationship between the scores of mathematics and statistics test. He uses a sample that consists of 14 students who took the math and statistics test. The following data represents the student scores on math and statistics. Jadi di sini kita dikasih data nilai-nilai murid yang ambil ulangan math sama statistik. Okay, so the first question itu, draw a scatter plot between math and statistics scores, and what could you say about the 2 variables relation from the scatter plot? Okay, so scatter plot itu very easy to make. Itu kalian tinggal ngeplot data si math against statistic, dan math di sini x-axis dan statistics di sini y-axis. Jadi contohnya di sini itu the first point here. Okay, sorry banget. Oke, jadi ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Kelihatan kok Kak. Excelnya kelihatan kan ya? Oke, Excelnya kelihatan. Terus jadi di sini kita tinggal ngeplot 97 X-nya dan statistik skornya 89. Oke. Dan di sini tinggal upload aja, terus 68 against 57 itu di mana X-nya tuh 68 dan Y-nya 57, itu yang di sini. Terus next 85 against 87 tuh somewhere here.
Nah, pokoknya kalian tinggal ngeplot aja. It's very easy. Terus untuk commentary-nya, we have to look at the direction. Is it positive slope atau negative slope? Kalau positive slope itu mereka ada positive relationship. Dan kalau misalnya negative slope itu ada negative relationship. Tapi kadang kalau kalian bikin scatter plot tuh nggak ada trennya, jadi kayak emang all over the place gitu, kayak nggak jelas. Nah, kalau misalnya it's in that case, itu berarti no slope dan no relationship. Jadi di sini jawabannya itu, since the scatter plot shows a positive slope, di sini kan kita gradient-nya ke atas kan, ini plotnya slope-nya ke atas. It can be concluded that math scores and statistics scores are positively correlated. Kalau tadinya itu ke bawah, berarti tinggal dibalik aja. Since the scatter plot shows a negative slope, it concludes that math score and statistics scores are negatively correlated. Jadi cocokin aja sama arah si scatter plot ini. Okay. The next question itu calculate and interpret the Spearman rank order correlation coefficient rule between math and statistics scores. Oke, kita disuruh cari Spearman order correlation coefficient test. Jadi the first thing we're supposed to do itu we're supposed to rank the variables from the lowest to the highest. Jadi di sini kita ada math score sama statistics score. Kita harus ngerank si X dan rank si Y. Caranya gimana? Kita ngeliat dulu yang lowest tuh yang mana. Ini kan 63. Nah, itu ranknya 1 berarti. Terus the next one itu 68. Itu kan the second lowest, berarti itu kita ranknya 2. Terus lagi 74 itu 3, and sampai semuanya itu ada ranknya. So in some cases bakal ada data yang sama nih, yang kayak 85 sama 85. So what should we do when we are facing something like this? Kita harus find the mean of the ranks. So for the data with the same value, we have to find the mean of the ranks. Jadi kita di sini kerjain aja bareng-bareng. So the first rank itu 63, terus 68 itu yang kedua, terus 74 itu yang ketiga, and then si 77 keempat, and then kelima itu 81, ke-6 itu 82, ke-7 kan ini ada 85 sama 85 kan. Jadi kita harus find the average between rank 7 and rank 8 karena mereka kan they place the same rank di sini. Nah, tinggal kita cari aja 7 tambah 8 dibagi 2, nanti kita dapat 7,5. And that goes the same for yang ini 92 sama 92. Mereka kan ngerank 10 sama 11. Jadi kita tinggal cari aja rata-ratanya 10 tambah 11 dibagi 2. And we also do the same thing for statistics score, si Y. Nah, di sini ada 3 yang sama nih, 91, 91 sama 91. Dan mereka itu taking up ranking 11, 12, sama 13. Nah, makanya kita tinggal cari min-nya, tinggal kita tambahin terus dibagi 3. Nanti kita dapat datanya 12. Gitu. Jadi, honestly, this part is very annoying as well, itu very tedious. Jangan sampai ke-skip gitu, atau jangan sampai salah. Karena menurut gue si Spearman ini one of the easiest ones, so try not to miss any of the ranks in here. Jangan sampai ketukar-tukar gitu. Okay. Next, find the differences in rank. Kita harus find the differences between the ranks that we have just now. Caranya gimana? Tinggal kita kurangin aja si 13, kita kurangin 10. Kalau kalian mau kebalikannya juga nggak apa-apa, 10 dikurangin 13, cuman harus konsisten sampai bawah. Jadi di sini kita juga bikin 2 dikurang 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Okay. Terus next we have to find the difference in rank squared. Itu tinggal si difference tadi kita pangkatin sama 2 untuk semuanya. Tujuannya itu supaya kita bisa remove the negative factor di sini kan, karena ini negatif. Kalau kita square jadi positif kan. Oke. Tadi kan gue bilang itu bakal sama aja kalau misalnya kalian rank Y minus rank X. Jadi kita coba aja ya, kalau misalnya rank Y di minus sama rank X, terus kita samain sampai bawah, itu hasilnya bakal sama aja 104. So do whichever one you want, but make sure that it is consistent sampai bawah. Gitu aja. And then to see if we're doing this correctly or not, hasil dari jumlah semua difference in rank ini harus 0. So that's to see kalau misalnya kalian udah bikin rank-ranknya ini bener atau enggak sih. Gitu. Jadi harus 0 hasilnya. Terus kita juga harus cari
the sum of the difference in rank square. Jadi ini gue cuma tambahin aja semua sum yang di sini. Nanti kita dapat 104. Okay. So in here I wrote, make sure that the sum of difference in rank is 0. That's to ensure that you have positioned the rank correctly. And then the third step itu kita harus cari the test statistic. Caranya gimana? So di sini kan kita pakai Spearman Rank Correlation Coefficient Test. And the statistic itu kita pakai RS. RS itu formulanya 1 minus 6 sigma D1 square per N kurung N square minus 1. Nah, ini maksudnya apa? Kita tinggal masukin aja si RS itu. Gue taruh di sini supaya bisa dibandingin. Nih. Jadi si RS itu 1 minus 6 dikali si sum dari difference tadi 104. Terus kita bagi sama N-nya itu 14. 14 tahu dari mana karena ada 14 student di sini. Kita kali sama 14 square dikurang 1. Dan kita dapat jawabannya 0,771. Terus gue juga pakai Excel dan dapatnya sama 0,771 gitu. And then kita disuruh untuk interpret the Spearman Rank Order Correlation Coefficient. Cara kita interpretnya itu ini ada range of R stat sama the meaning of the range. Jadi kalau misalnya kalian dapat R stat-nya itu in between 0 and 0.19, itu berarti relationship between the two is very weak. Terus kalau misalnya 0.2 sampai 0.39 itu weak doang. 0,4 sampai 0,59 itu berarti ada moderate relationship. 0,6 sampai 0,79 ada strong, dan 0,8 sampai 1 itu very strong relationship. Jadi di sini jawabannya itu, since the RS or R stat or the Spearman correlation coefficient is 0.771, which is in here, ya kan, di tengah-tengah range ini, berarti it indicates a strong positive relationship between the ranks individuals obtain in the math score and statistics score. That is, if you rank higher in maths, that means you will rank higher in statistics also, and vice versa. Jadi di sini tulisnya yang penting itu strong positive relationship aja. Strong dapatnya dari mana? Itu dari range sini, dan positif dapatnya dari mana? Itu dari our scatter plot tadi, karena directionnya itu upwards atau positif. Gitu. And then C, specify competing hypothesis to determine whether Spearman correlation coefficient differs from 0. Nah, ini kan udah dikasih tahu kan, Spearman correlation coefficient-nya differs from 0. Jadi gampang banget, tinggal tulis aja. Rho untuk the null hypothesis itu, rho is equals to 0 atau relationship is due to chance, dan null hypothesis-nya itu rho is not equal to 0 atau relationship is real. Ini selalu kayak gini sih. Template banget kalau misalnya si Spearman correlation, jadi tinggal langsung tulisnya kayak gini terus dapat gitu 2 poin. Okay. And then next, at the 5% significance level, specify the critical value and the decision rule. Oke, jadi kalau si Spearman correlation itu dia agak berbeda sama yang lain-lain. Kan biasanya kalau kita pakai R-stat, kita bandinginnya sama R-crit gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk si Spearman itu, kalau misalnya N-nya itu less than or equal to 10, baru kita bisa pakai si R-critical. Cuman kalau misalnya N-nya itu lebih daripada 10, kita harus use a normal distribution. Dan di sini karena N kita itu 14 atau more than 10, berarti kita pakai si normal distribution. Nah, untuk convert si RS jadi Z-stat, itu ada formulanya, which is Z equals RS times the square root of N minus 1. Jadi kita tinggal masukin aja. Z-stat itu sama dengan 0,771, dapatnya dari mana? Itu dari sini tadi. Dikali sama 14, N-nya itu 14, kita tahu dari sini ada 14, terus minus 1. Terus tinggal masukin kalkulator, terus jawabannya itu 2,781. Ini gue juga udah pakai si Excel dan jawabannya sama aja. And then untuk Z-crit, kita harus tahu dari alfanya. Ini sebenarnya kan kayak, I bet you guys already know how to do this already. You guys just have to go to the Z table, and then see yang datanya itu 9,75. Mana sih? Nih, 9,75. 1,96. Karena di sini two-tailed kan. Karena di sini kan sama dengan berarti two-tailed. Nah, jadi decision rule-nya itu
reject if the z-stat is less than negative 1.96, and we also reject it if the z-stat is greater than 1.96. Karena di sini z-statnya itu kita dapat 2,781, which is greater than 1.96, berarti kita dapat conclusion-nya, since z-stat is greater than 1.96, we will reject the null hypothesis. The description is, so the relationship between the math score and the statistics score is real, and they are correlated. So ini, again, gue cuma nge-reword si hipotesis yang tadi. Karena kita tadi reject, berarti kita harus ngelihat si HA-nya. Jadi kita harus bilang gitu, relationship-nya itu real, bukan due to chance doang. Tuh. So, that's it for the problem 2. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Atau aman? So far enggak, Kak. Aman juga. Oke. Kita ke problem 3 aja langsung. Oke. So problem 3, I think it's one of the most difficult ones. So if I were you guys, I'd like pay so much more attention to, ini kan karena bobotnya sama 25 poin kan ya. Coba kerjaan yang lain dulu karena yang ini emang lumayan susah dan ribet gitu. Oke, jadi kita baca aja. A researcher intends to analyze the effect of per capita income, yang unitnya itu million rupiah per capita per year, price of rice, yang unitnya itu 1,000 rupiah per kilogram, and regional status, where it will equal to 1 if you're in the city and 0 if you are living in the regency. On average rice consumption per capita in a week, itu kilogram per capita per week in Central Java Province, yang consists of 6 cities and 29 regencies. In 2019, the regression results are as follows. Okay, so before gue jelasin tentang si summary output dan lain-lain ini, kita harus assess dulu apa yang diminta di sini. Oke. So, kalau dari pertanyaan ini tuh kita bisa dapat independent variables itu apa aja sih? Independent variables di sini itu ada per capita income, terus ada price of rice, dan juga ada si regional status. Nah, kita mau tahu efek dari 3 independent variables itu on average rice consumption. Makanya di sini gue bikin independent variables itu ada 3, per capita income, price of rice, sama regional skills. Dan dependent variable-nya itu average rice consumption. So ya. Yeah. Tapi di sini kita harus tahu ada yang keyword-nya itu city 1 dan regency 0. Dan di sini itu there's something called the dummy variable. Dummy variable itu apa? Itu tuh saat kita mau pakai qualitative variable in a regression model. Gitu kan, kalau misalnya per capita income sama price of rice itu kan kuantitatif kan, makanya bisa dihitung nih ada million rupiah per capita per week sama 1,000 rupiah per kilogram. Tapi kalau regional, oke ini salah, ini regional status bukan skills. Kalau misalnya regional status kan kita it's not a quantitative variable gitu kan, tuh kita nggak bisa bilang lo 1, 2, 3 atau gimana gitu. Makanya kalau dummy variable itu cuma ngetandain kalau misalnya ada di city, si value dari X3 itu bakal 1. Tapi kalau misalnya dia dari regency, the value of X3 itu bakal 0. Makanya itu namanya dummy variable. Gitu. Terus tadi di sini kan the Central Java Province consists of 6 cities and 29 regencies. Itu bakal kasih kita totalnya atau N-nya yang nanti kita bakal pakai. Jadi ada 6 cities sama 29 regency, totalnya berarti ada 35. Oke. Kita sekarang bisa kerjain pertanyaannya. Kita di sini dikasih bukan formula, ini kita dikasih summary output dari regression statistik. Jadi di sini kita dapat hasil regression sama ada ANOVA. Oke. Jadi di sini gue salin aja langsung. Oke. So first of all, we're supposed to find the missing values in the table. Jadi di sini kan ada banyak yang blank nih. Adjusted R-square, DF, SS, MS, F, dan T-stat. Oke, jadi pertama kita disuruh cari si adjusted R-square. Oh wait, no, kita cari dulu yang gampang, which is the degrees of freedom di sini. Ini gampang banget karena ini tinggal masukin formula. Jadi pertama untuk yang degrees of freedom of regression itu K atau number of independent variables.
Kan di awal kita udah identify tuh ada 3 number of independent variables-nya. Berarti DF-nya itu tinggal kita masukin 3. Terus untuk residual itu N minus K minus 1. Berarti tinggal kita masukin aja. N-nya kan tadi 35 minus K. K itu si DF yang untuk regression minus 1. Jadi kita dapat 31. Dan untuk total kita bisa ngesum aja dua-duanya ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak dikasih nih, kalian juga bisa pakai formula yang N-1 atau 35 minus 1. Bakal sama aja hasilnya 34. Oke, next kita harus cari an adjusted R-square. Oke, di sini the formula of adjusted R-square itu 1 minus R-square dikali N-1 dibagi N-K. Di sini gue cuma masukin ke dalam formulanya doang, ini on paper, tadi gue udah kerjain, terus hasilnya dapat 0,9050, and it's the same thing kalau pakai Excel juga, tadi gue udah calculate. Okay, so that's the adjusted R-square, tinggal masukin formula doang. And then the third one itu, we have to complete the ANOVA table, this part, the SS and the MS and everything. Karena dari ANOVA materi sebelum UTS itu kan kita udah tahu kan these formulas, jadi kayak I'll just briefly go through it with you guys. Jadi formulanya itu untuk tadi cari degrees of freedom itu kan degrees of freedom of regression ditambah degrees of freedom of residual tuh dapat degrees of freedom total. Sekarang untuk cari the SS untuk regression, itu caranya gimana? Tinggal SS, kan kita tahu kalau misalnya SSR tambah SSE itu dapat SST. Maksudnya apa? Si SS yang ini kalau kita tambahin sama 0,106 kita bisa dapat 1,186. Nah, berarti kalau misalnya kita mau tahu si regressionnya doang, tinggal kita kurangin di 1,186 kita kurangin sama 0,106. Kita dapat 1,08. Ini cuman basic algebra. Jadi tinggal dikurangin aja. And then for the MS itu formulanya itu di sini kalau mau cari MS dari regression itu berarti SS regression dibagi sama degrees of freedom regression. Kalau misalnya mau cari MS dari residual tinggal SS residual dibagi sama DF residual. Jadi di sini untuk MS regression berarti tinggal si SS ini kita bagi sama DF-nya dapat 0,36 terus sama aja yang di sini 0,106 kita bagi sama 31 kita dapat 0,0034. Okay, that's how you find the MS and then you have to find the F-stat. F-stat itu apa formulanya? Itu MSR dibagi MSI atau MS regression dibagi sama MS residual. Di sini kita tinggal cari aja MS regression bagi sama MS residual, kita dapat hasilnya itu 105,28 sekian. Ini kita bikin jadi ya 3 aja deh, 3 decimal place saja. Terus di sini significance F-nya 0 tuh dapat dari soal itu 0. Okay. We have to also fill in the T-stat. So the formula for T-stat itu ini nggak ada kalau nggak salah, ini nggak ada di ANOVA kemarin. Tapi itu formulanya itu B1 dibagi sama standard error of B1. B1 itu apa? B1 itu coefficient. Berarti kalau kita mau cari T-stat, kita tinggal ngebagi coefficientnya sama standard error. Dapat 1,4513, and we do the same thing here. Dapat 15,3736. We'll just drag ke bawah, nanti dapat hasilnya minus 0,88 sama minus 6,1058. Itu untuk cari T-stat-nya. Oke, jadi di sini kita udah complete our table. Sebenarnya kalau table ini tuh kayak kan suka beda-beda kan apa yang dihapus sama apa yang enggak. Jadi menurut gue kalian harus gampang putar-putar formula supaya bisa dapat hasilnya. Gitu. Oke. And then question letter B is formulate the estimated regression equation. So this is B. The estimated regression equation itu ada formulanya. Jadi y hat equals B0 tambah B1 kali X1
sampai BN kali XN tambah E. Jadi ini maksudnya apa? Jadi the estimated Y atau Y hat itu, oke, pertama-tama kayak ini apa bedanya sih yang Y hat sama yang bawah yang Y doang? Kenapa ini pakai B1, B0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan kenapa ini pakai beta 0, 1, dan seterusnya? Jadi bedanya itu yang Y hat sama B kecil itu untuk sampel. Dan kalau Y doang sama beta itu pakai population. Jadi kita pakai different symbols to differentiate whether it's a sample or population. And what is this at the back ini, si epsilon ini apa maksudnya? Itu it signifies the error. Tapi kalau misalnya untuk status seharusnya sih belum ada dikasih errornya. Jadi itu we just assume it's 0 unless it's stated otherwise in the question. Oke, jadi B0 itu coefficient dari intercept, which is this, coefficient of the intercept itu 0,5134. Terus B1 itu coefficient of the first independent variable. Tadi kan independent variable pertama, X1 kita kan di awal banget kita udah state itu bakal per capita income. Berarti si coefficient for per capita income itu tinggal kita cari di sini. Coefficient of per capita income itu 0,1399. Itu. And then we do that for all of the independent variables. Kita dapat kayak gini nanti 0,134 itu B0-nya kita dapat dari sini. Kita tambah sama 0,1399 kali X1, dapatnya dari sini 0,1399. Terus minus 0,0066 kali X2, itu dapatnya dari sini, kan untuk price. Terus yang terakhir itu minus 0,2424 X3, itu dapatnya dari sini. Jadi ini cuma ngekopas doang apa sih coefficient yang di sini. Terus you guys also have to state what each thing means, where X1 is per capita income, where X2 is the price of rice, and X3 is the regional status, not skills. Status, where if it's 0, it is Regency, and 1 if city. Gitu. And then question letter C, using ANOVA, find the global test and interpret the results. Oke, jadi global test ini ada banyak banget steps-nya. Cuma 4 sih, tapi kayak emang ribet dikit gitu. Jadi pertama kita harus determine the null and alternative hypothesis. Nah, ini tuh template, jadi kalian tinggal tulis aja. The null hypothesis itu where beta 1 is equal to beta 2, which is equal to beta 3, which is equal to 0. Jadi ini maksudnya apa? It means that in the null hypothesis, we're trying to state that the independent variables do not affect the dependent variable. Atau kita mau coba bilang kalau misalnya per capita income, price of rice, sama regional status itu nggak bakal ngefek si average rice consumption. Tapi untuk di H1 itu kita mau coba bilang tuh kayak sebenarnya enggak sih, sebenarnya itu kita mau lihat kalau misalnya independent variable-nya tuh efek si dependent variable atau opposite-nya aja dari si H0. Jadi H1-nya itu not all beta I itu harus juga where I is 1, 2, 3 is equal to 0. Tinggal tulis gitu. So that's the null and alternative hypothesis, which is very template. Jadi kalau misalnya kalian dapat pertanyaan tentang global test, langsung aja tulis kayak gini. And then the next step itu kita harus find the critical value and the decision rule. For this test, for the regression analysis test itu kita pakai F critical. Soalnya dari mana? Karena di sini udah obvious banget kita dikasih significance F. Jadi emang udah pakai F critical. Jadi F critical kita itu kita dapetnya tadi kan 0. 0 dapetnya dari mana? Itu tuh ini tadi si significance F. Significance F will determine the critical value. And then our decision rule itu, like any other decision rules, we will reject the null hypothesis if the F stat is more than F critical or 0. And also kalau kalian ingat dari ANOVA, kalau F test itu bukan normal distribution, jadi emang cuma right tail test. Nah, okay. So we reject the null hypothesis if the F stat is greater than the F critical, which is 0. And then the next step itu kita harus cari the statistical test.
Statistical testnya itu pakai F-stat. Dapatnya dari mana? Kita tinggal cari dari si tabel tadi yang kita dapat nih. F-statnya itu yang 105,283. That is our F-stat. And then karena di sini kita udah dapat F-stat sama F-crit, kita bisa bandingin and find the conclusion. Jadi di sini, since the F-stat is 105.283, which is greater than the F-critical 0, so with 95% confidence level, we will reject the null hypothesis. Kenapa di sini 95%? 95%, karena kalau misalnya F-nya ini nggak di state berapa alfanya atau confidence level, kita bisa langsung assume bahwa itu 95%. So after we compare the F-stat and the F-critical, kita bisa dapat the conclusion of there is a significant evidence that at least one of the independent variables can explain the variation in rice consumption. Ini maksudnya apa? Ini gue cuman nge-reword si H1. Kan di sini kan gue tulisnya the independent variables affect the dependent variable. Berarti di sini kita tulisnya at least one of the independent variables, whether it is per capita income, price of rice, or regional status, itu can explain the variation in average rice consumption atau affects the average rice consumption. Itu untuk si global test, and this is the interpretation of the results. And then question D is using alpha equals to 5%. Are those independent variables significant? So for the individual test, kita step by stepnya kayak more or less the same. Jadi pertama harus determine the null and alternative hypothesis. Jadi di sini kita langsung aja. So the null hypothesis itu kita pengen tahu whether si BN itu equals to 0, where BN, N-nya itu 1, 2, 3. Sebenarnya kalian bisa juga tulis kayak beta 1 sama dengan 0, terus beta 2 sama dengan 0, beta 3 sama dengan 0. Tapi kalau kalian malas, tinggal tulis beta N sama dengan 0, where N is 1, 2, 3. Gitu. Jadi sebenarnya ini template-nya juga sama yang atas. We want to see if the independent variable affects the dependent variable. Jadi kalau di sini kita mau tahu beta 1 sama dengan 0, berarti kita pengen tahu kalau misalnya si per capita income itu efek si average rice consumption atau enggak gitu. Dan karena ini sama dengan 0 dan not sama dengan 0, kita bisa pakai two-tailed test. Karena di sini kita bukan pakai F-stat, kita di sini pakai T-tail or no, T-test. Kita pakai T-test, bukan pakai F-test. Makanya kita pakai two-tailed test. It's very important for us to identify whether it's a two-tailed test or one-tailed test because it will affect our critical value. Oke, jadi di sini our second step is to find the critical value and the decision rule. So the critical value would be the T critical, where it is alpha per 2, df. Kenapa alpha per 2? Karena two-tailed test tadi. Dan kalau misalnya individual test, emang selalu pakai T-stat. Oke, terus berarti kita mau cari T-crit-nya itu saat alpha per 2, kan tadi alfanya kan 5% kan di sini dikasih tahu nih 5%. Berarti alpha per 2-nya 0,025 atau 2,5%. Terus DF-nya itu kita tahu dari mana? DF itu formulanya kan ini tadi. DF is n minus 1, which is 31. Jadi di sini bisa kita tulis DF-nya itu 31. Oke, terus kita tinggal cari di T-table. Nah, ini students T distribution. Nah, if you guys notice, di sini cuma sampai 30. Berarti kita bisa assume kalau misalnya the result for the DF-nya 31 sama 30 itu very close and the difference would be insignificant. Berarti kita di sini bisa langsung tulis T-crit-nya itu si 2,042 di sini. Ini saat alfanya 0,025 dan DF-nya itu 30. Gitu. And then so we have the T-crit over here. Jadi kita harus cari the decision rule. Decision rule-nya itu apa? We will reject the null hypothesis if the T-stat is greater than 2.042 or if the T-stat is lesser than negative 2.042. Itu decision rule-nya. Okay, so the next step itu untuk find the statistical test.
How do we find this? Kita harus cari si T-stat dan bandingin sama T-crit. Nah, in our luck, kita udah cari si T-stat itu pas kita tadi filling in our table. Ini T-stat nih. Jadi kita tinggal masukin aja. Untuk income per capita, T-statnya itu berapa? 1,4513, which is this, 1,4, oh wait, sorry, it's supposed to be this ya. 15 point sekian. Oke, ini salah. Jadi ini 15 point sekian. Untuk price, T-statnya itu berarti T-stat where it is for price berarti negative 0.88. And for regional status, itu negative 6.1058 gitu. Terus kita bandingin sama si T-critical kita. And we have to abide by the decision rule ya, berarti kalau misalnya si T-stat itu greater than 2.042, berarti kita harus reject ya kan, ini kan 15,37 sekian, berarti kita harus reject si kita harus reject si itu tadi, si null hypothesis kita. Terus untuk price, karena ini itu minus 0.88, which is not less than negative 2.042, berarti kita do not reject. Tadi ini gue salah tulis. Dan untuk regional status, karena itu minus 6,1058, which is less than negative 2.042, berarti kita juga nge-reject. Ini tadi gue salah tulis lagi, jadi ini reject. Jadi di sini conclusion-nya itu kita harus ngebandingin si T-stat sama si T-crit kita, upper tail sama lower tail. Okay, so we have to determine the conclusion. Okay, so gue langsung hintemin semuanya aja. Since the T-stat, okay, ini gue udah banyak salahnya, tapi we'll just do it together right now. Okay, so since the T-stat is sekian, si 15.3736, which is greater than the T-critical, that means with 95% confidence level, we will reject the null hypothesis. We reject the null hypothesis. So there is significant evidence that the income per capita affects the average rice consumption. Oke, ini tadi gue salah, jadi kayak I'll just repeat what I said. Karena T-stat kita tuh 15,3736 di sini is greater than the T-critical of 2.042. Berarti with 95% confidence interval, we will reject the null hypothesis. And the conclusion itu, in words itu, kita tinggal restate our alternative hypothesis, which is there is significant evidence where income per capita affects the average rice consumption. Sekarang untuk yang untuk si price, and since the T-stat is negative 0.880, which is greater than negative 2.042, that means with 95% confidence level, we do not reject the null hypothesis. Itu cuma restating what we wrote here. So there's significant evidence that price does not affect the average rice consumption. Oke, ini karena kita tadi bikin di sini 0 ya. And then finally, ini gue benerin dulu deh supaya kita enak bacanya. Negative 6.1058 is lesser than the T-critical. Okay. So for the last one, kita tinggal bandingin si negative 6.1058 with the T-critical. So since the T-stat of negative 6.01058 is lesser than the T-critical of negative 2.042, with 95% confidence level, we will reject the null hypothesis. And the conclusion is there is significant evidence that regional status affects the average rice consumption. Jadi kalau misalnya kita reject, itu berarti itu bakal ngefek, tapi kalau misalnya do not reject, berarti variable itu nggak ngefek si average rice consumption.
Okay. And then for question E, kita disuruh interpret the income per capita coefficient sama regional status coefficient. Oke, di sini jangan sampai salah karena honestly it's a freebie point gitu. Kita di sini cari dulu what is the coefficient of income per capita. Di sini kita cek lagi di our data. Coefficient of income per capita is 0.1399. And then the coefficient for the regional status itu kita tinggal cari lagi di atas, itu negative 0.2424. Okay, jadi what does this mean? This is what it means. So if the income per capita increases by 1 unit, the average rice consumption will also increase by 0.1399 units. And then for the regional status, karena di negative, if the individual's region status is in the city, the average rice consumption decreases by 0.2424 units. And if the individual's regional status is in the region C, the average rice consumption remains constant. So how do we find this interpretation gitu ya? Berarti di sini tuh kalau misalnya kita plug in value dalam our equation yang tadi, kalau misalnya kita X1-nya itu 1, berarti Y hat kita bakal increase by 0.1399. Tapi kalau misalnya si regional status ini kan karena dia negatif kan, ini negatif nih. Berarti kalau misalnya si X3 ini 1, dia bakal turunin si Y hat by 0.2424 gitu. Jadi di sini sebenarnya kita tinggal cek dulu ini positif atau negatif. Kalau misalnya positif itu bakal nge-increase, kalau negatif itu bakal nge-decrease. Dan kalau misalnya dummy variable, kalian juga harus specify kalau misalnya dia decrease, kalau dia misalnya increase by 1 unit, berarti dia saat 1 tuh apa? Dan in this case kan 1 itu city, berarti if the individual's regional status is in the city, the average rice consumption will decrease by 0.2424. Tapi kalau misalnya individual's regional status is in the region C itu berarti X3-nya kan 0 ya. Kalau misalnya di sini kita masukin X3-nya 0, berarti kan nggak bakal ada perubahan kan, karena bakal minus 0 gitu kan. Kan kalau 0,24 dikali sama 0 kan 0 hasilnya. Berarti itu nggak bakal ada perubahan terhadap si Y hat. Gitu. So this is the interpretation. And then finally, for the question F, this is also a very easy question. So what is the average rice consumption per capita in a week in Kebumen Region C if the income per capita is 8 million per capita per year and the price of rice is 9,000 per kilogram. Di sini kita cuma harus kasih dulu, kayak kita tulis dulu yang kita tahu tuh apa. Income per capita kan 8 million rupiah per capita per week. And price itu kan di sini 9. Di sini 8 million, di sini 9. And then di sini kan dibilang kita di Kebumen Region C kan. Kalau Region C berarti X3-nya kan 0. And then one other thing to point out itu kalian harus make sure kalau misalnya unitnya tuh sama unit yang kita masukin di atas nih, kan sama kan. Jadi kita nggak harus konversi unit dan lain sebagainya. And then kalau kita mau tahu si average rice consumption-nya, berarti kita tinggal masukin ke dalam our formula yang atas tadi, yang untuk si question B tadi, 0,1534 kita tambah 0,1399 kita kali sama 8, minus 0,0066 kita kali sama 9, di minus 0,2424 kita kali sama 0. Nah, kita tinggal masukin, dan kita di sini dapat 1,2132 kilogram per capita per week. And make sure that it's the same unit again. Kan di sini kita disuruh tanya kan, average rice consumption per capita in a week. Kalau misalnya disuruh nanti in a month, berarti harus beda lagi nanti hitungannya. Tapi itu jarang sih kalau misalnya ada perubahan unit gitu. Oke. Jadi itu untuk yang problem 3. Di sini ada pertanyaan nggak? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Gue minum bentar ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir tentang ini tentang itu seasonal index. Oke, jadi di sini
Oke, ini gue hapus dulu deh biar kita kerjainnya bareng-bareng. Oke, jadi di sini kita dikasih data tentang quarterly sales information from Smart Company over the last 3 years. Kita dikasih tahu quarter sales for period moving average, dan kita disuruh cari CMA, ratio to CMA, seasonal index, dan deseasonalized sales. Berarti pertama kita harus read the question dulu. Kita disuruh ngapain? Pertama kita harus graph the sales data. Oke, so graphing the sales data itu kalian harus pertama-tama graph the sales yang di sini. So in here I just graph the sales, itu yang blue line, and also graph the moving average di sini. So this is the moving average yang with the orange line. Okay, so that's that, and like make sure you guys get this right because it's 4 points just for plotting graph. So like itu bakal sayang banget kalau misalnya salah. And then B, find the centered moving averages, CMA. So CMA itu the formula itu average between two consecutive MAs, two consecutive moving averages. Di sini kan after 38.5 itu kan 38.9, berarti kita tinggal cari average-nya aja, average. Nah, dan ini dapat CMA-nya. And we'll just do the same thing, so like average 38.9 and 39.1, and then we'll just do that for all of the data. Okay, and then that's how we find the CMA. So it's very easy. And then next, use your results from part B to construct a seasonal irregular component of the data. So first of all, kita harus cari dulu the ratio to CMA. The ratio to CMA itu actual sales dibagi sama CM. And we have to make sure that we're doing it for the same period. Jadi yang ketukar-tukar. Ini makanya kenapa gue highlight yang bagian biru ini, supaya gue tahu kalau misalnya tuh kita harus ngebagiin si actual sales sama CMA untuk period itu. Jadi di sini actual sales kita bagi sama si CMA. Dan di sini juga we'll do the same thing, actual sales dibagi sama CMA. I'll just do that sampai ke bawah. Oke, ini kita tes harga ini. Oke, gue kopas-kopasin aja. Oke, jadi that's how you find the ratio to CMA. And then question number D, use your results from part C to separate the seasonal and irregular components of the time series and obtain a seasonal index for each quarter. Jadi di sini kita disuruh cari si seasonal index. Seasonal index carinya kayak gimana? Jadi pertama kita harus input the data of the ratio to CMA to a new table. Jadi di sini kita harus masukin si data ratio to CMA-nya. Dan we have to present it in this way supaya kita bisa classify saat quarter 1 tuh berapa sih per tahunnya ratio to CMA-nya, terus quarter 2 tuh berapa sih ratio to CMA-nya. Jadi di sini untuk ngegrafnya tuh gampang banget, kita tinggal ngecek pas tahun 2016 dan quarter 3 itu ratio to CMA-nya berapa. Ini kan 2016 ratio untuk quarter 3 ratio to CMA-nya 1,008. Ya, 1,008. Terus 2016 quarter 4 itu berapa? 2016 quarter 4 itu 1,026. And then we'll just do that for all of our data. Jadi pertama harus input the data of the ratio to CMA to a new table. And then the second step itu we have to find the total ratio to CMA for each quarter. How do we find that? Total berarti kita tinggal nge-sum aja. Nge-sum this data. Nih, kita tinggal tambahin apapun data yang ada di sini, 1,004 kita tambah sama 0,995 dan seterusnya ke kanan. Jadi di sini si 0,96 tambah 0,973 dan so on. And then after we find the total ratio to CMA for each quarter, we have to find the unadjusted seasonal index and its total. Cara ngecari unadjusted seasonal index tuh tinggal average of the ratio to CMAs. Jadi kalau kalian mau cari average tuh, you guys can either do total dibagi sama 2, karena di sini ada 2 datanya ya.
atau you guys can also just use average. So like, yeah, you'll get the same number for the unadjusted. So you do this for each quarter, find the average, and then find the total unadjusted. Bentar ya guys, pengen ngecek dulu ini benar atau enggak. Okay. Okay, and then next we're supposed to find the correction factor. Kita harus find the correction factor untuk adjust the index. Caranya kayak gimana? Itu tinggal 4 dibagi sama total unadjusted. Berarti 4 kita bagi sama si total unadjusted di sini. 3,998. Tapi di sini gue dapetnya beda guys, sorry banget, makanya gue bingung. Gue ngecek data gue bentar ya. Gue pause share dulu. Oke, jadi datanya udah benar. Tadi gue udah cek. So, tadi kita udah sampai sini, cari correction factor. Correction factor itu kita tinggal masukin ke formulanya aja. Itu 4 dibagi sama total unadjusted. Si 3,998 itu yang kita dapat dari atas tadi. Oke, berarti correction factor kita itu 1,0006. Oke, so this is actually very minor kan ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian round up ke berapa juga nggak bakal ngefek banyak banget, tapi it will affect the detailed portion di sini. Jadi kalau menurut gue kalau kalian pakai si kalkulator itu bakal you guys have to make sure that you guys find the significant number gitu yang bakal ngebedain si correction factor-nya sama the unadjusted si unadjusted sum-nya ini. Okay. So next we have to find the adjusted seasonal index. Adjusted seasonal index itu kita tinggal masukin ke formulanya, which is unadjusted seasonal index dikali sama correction factor. Jadi di sini unadjusted kita kali sama si correction factor. Kita dapat itu 1 datanya di sini. Terus we just do the same thing. Unadjusted kita kali sama correction factor, and we'll just do that to the right. So di sini gue lock dulu misalnya, and then we'll just do it to the right. And then it will result in a total of 4 gitu. Jadi di sini emang perubahannya dikit banget sih, kayak minor banget. Di sini kayak 1,007 jadi 1,008, terus di sini 1,024 jadi 1,025 gitu ya. Tapi we have to make sure that kalau misalnya di sum itu hasilnya bakal 4. Gitu. Jadi itu gunanya si correction factor ini ya. Oke, jadi after we get this becomes our seasonal index. Kita tinggal masukin ke sini. Seasonal index kita berapa? Seasonal index-nya itu kita masukinnya satu-satu. Jadi 2016 quarter 3 seasonal index kita itu kita ngelihat dari si quarter 3 punya adjusted seasonal index. Terus the same thing goes for the 2016 quarter 4. Di sini kita harus perhatiinnya si quarternya sih. Jadi saat quarter 3 itu, saat quarter 4 itu seasonal index kita berapa? Kita tinggal scroll ke bawah ke sini. Saat quarter 4 tuh 1,025 gitu. And then the same thing goes for this one. Saat quarter 1 tuh berapa? Pas quarter 1 itu kita ngelihat adjusted seasonal index-nya tuh 1 gitu. And then finally for the quarter 2 itu kita tinggal cari the seasonal index, the adjusted seasonal index for quarter 2 which is 0.967 gitu. And then it repeats ya, karena ini kan season quarter 3 lagi, berarti 1,008 lagi, terus kalau misalnya 4, 1,025 lagi, terus pas 1 itu bakal 1 lagi, dan pas 2 tuh bakal 0,967 lagi. Jadi bakal berulang-ulang terus si seasonal index ini. And then finally, untuk si question E, kita disuruh use our results from part D to seasonally adjust the original data, and has the adjustment remove the seasonal effect. Okay, so
for the deseasonalized sales, kita tinggal ngebagi actual sales sama seasonal index. So the actual sales, which is 39, dibagi sama seasonal index. Then the same thing goes here ya. So the sales dibagi sama seasonal index. Dan ke bawah juga sama aja. 39,4 dibagi sama 1. And yeah, it just goes like that. Okay, and to answer the question, has the adjustment removed the seasonal effect? The answer is yes, because we have kita udah kaliin si sales-nya itu sama seasonal index atau efek dari season gitu. Karena kan obviously kalau misalnya kita ngomong tentang sales, di setiap quarter tuh ada efek season-nya gitu. Contohnya di quarter 4 itu kan lagi Natalan kan ya, contohnya gitu. Jadi kayak sales-nya bakal naik, atau nanti pas quarter 2 contohnya tuh bakal turun sales-nya karena ada apa gitu. Gue nggak tahu sih kalau misalnya di quarter 2 ada apa. Tapi kayak ada efek dari setiap season gitu. Dan kalau kita udah ada di seasonalized sales, berarti kita udah remove efek dari seasonal ini, kayak seasonal index-nya. Itu bakal help us remove the seasonal effect gitu. So let me just say yes, the adjustment has removed the seasonal effect. Okay, and then question F. The results of a linear trend regression on the deseasonalized data, sales data computed in part E to forecast the sales value is given in the table below. So what is the sales revenue in million rupiah for the third and fourth quarters in 2019? Okay, so the first thing that we have to do here is determine the regression equation. Caranya gimana? Itu sama kayak problem 1 tadi. Kita harus ngelihat si coefficient ini. We have to focus on yang gua bulutin merah ini. So the formula of regression equation itu y hat sama dengan A tambah BT, where y hat itu estimated sales, A itu intercept coefficient, B itu coefficient of T atau the slope, and T itu time atau period. Jadi di sini A-nya itu tinggal kita ngelihat di si coefficient ini 37,1034, itu si A-nya, dan si B-nya itu coefficient of T, which is 0.4762. Tinggal masukin aja ke dalam formulanya, nanti kita dapat formula ini. Jadi y hat sama dengan 37,1034 tambah 0,4762 T. Gitu. Itu untuk si regression equation formula. And then second, we have to determine the T. So how do we determine the T? First of all, kita harus list down dulu. Kita tuh punya data sales dari quarter berapa aja sih di sini. Kan di sini kita dikasih dari 2016 quarter 1. Berarti kita assume kalau misalnya 2016 quarter 1 itu period 1 dan 2016 quarter 2 itu period 2 dan seterusnya. Jadi di sini yang berubah itu 2017 quarter 1 menjadi period 5. Bukan 1 lagi ya. Jadi kayak tinggal kita hitung aja sampai ke bawah. Jadi ini konsekutif sih 1 2 3 4 5 6 sampai 14. Dan di sini kita disuruh cari untuk third quarter in 2019. Jadi di sini kita masukin data 2019. Oke, jadi 2019 terus 1 2 3 4 terus oke, let me just do it like this ya. Kan kita kan dapat data kayak gini kan tadi di pertanyaan. Nah, kita harus ngeliat dulu 2019 itu quarter 1 2 3 4 itu period berapa aja sih gitu. Jadi saat dia 2019 quarter 1 itu berarti period jadi 13 dong, karena kan tadinya 12 kan. 2018 quarter 4 kan 12. Berarti 2019 quarter 1 itu 13 dan itu bakal nambah terus. 2019 quarter 2 itu bakal 14, terus 2019 quarter 3 itu bakal 15 dan 2019 quarter 4 itu bakal jadi 16. Gitu. So that's the T. And then so in the third quarter of 2019, the T will be 15, and the fourth quarter of 2019, the T will be 16. Okay. So for 2019, untuk ngedetermine, kan di sini kita disuruh cari the sales revenue in million rupiah for the third and fourth quarters. Berarti kita tinggal masukin T yang tadi
ke dalam our formula yang kita dapat tadi. Ya, so di sini kita tinggal masukin untuk period T sama dengan 15, Y hat-nya itu akan 37,1034 ditambah 0,4762 dikali sama 15. Dan kita dapat datanya itu 44,2. Dan for period T itu sama aja, Y hat-nya itu sama dengan 37,1034 tambah 0,4762 kali 16, dan kita dapat 44,7. So that's the deseasonalized estimated sales. Oke, tapi if you guys disuruh cari itu, ini kan disuruh cari deseasonalized sales data kan. Sekarang kita misalnya ya, kalian disuruh cari the seasonal estimated sales, jadi bukan deseasonalized lagi. Nah, in that case kita harus kaliin si seasonal index sama deseasonalized estimated sales. Jadi 44,2 kita kali sama 1,008. Ini dapatnya dari mana? Ini dapat dari yang tadi kita kerjain di sini. Nah, kalau 44,7 karena dia period 16 itu kan quarter 4 kan. Berarti seasonal index-nya itu 1,025 gitu. Terus untuk seasonalized estimated sales tinggal kita kali si 44,2 kita kali sama 1,008, dan yang bawahnya juga sama aja 44,7 dikali 1,025. Jadi that's just an extra case just in case ada pertanyaan tentang estimated sales. Oke. Jadi sampai situ aja sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya dari 2018-2019. Are there any questions? Aman sih, Kak. Aman ya? Oke. Berarti I think that's it. Ini gue bakal save dulu. Nanti gue share ke Studev biar dimasukin ke StudyKit. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, I think we can wrap this up. Jadi gue serahin balik lagi ke Studev deh.